आयज जी ग्रामसभा जाल्ली ती एक्चुली सुरळीत जाला. म्हणजे लोक जे फ्रस्ट्रेशन जावन येयल्ले कारण ते सगळ्या लोकांचे मेजॉरिटी आमकां एक 5-6 प्रपोजल आसले की जे हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्ली आहा रिगार्डींग मेन रोड हायवे हे आहा ते क्लियर करचे म्हणून आनी जे इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश करचे म्हणून. तेन्ना लोकूय आतां आसगांवचे भियेल्ले आहा की ही जर इलिगल जी तेंची स्ट्रक्चर आहा जावं इलिगल कितें कंपाउंड वॉल आहा पंचायत ती डेमोलिश करीत गाय म्हणून अश्यो आमकां तरी आयकुपाक येयली. लोकांनी भायर मिटिंग्यो घेतल्यो थंय तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की आमी प्रपोजल आहा ते आमचे पंचायतीचे ग्रामसभेक प्लेस करचे आनी आमचे पंचायतीचे ग्रामसभेक तेंच्यांनी प्लेसूय केल्ले. सेम मॅटर आयज डिस्कस जाले. मेजॉरिटी लोकांचो प्रपोजल एकूच आसलो की जो रस्त्याचे सायडीक जी स्ट्रक्चर आहा ती डेमोलिश करपाचें ना. आनी आमी जी पंचायतीन हायकोर्टाची जेन्ना आमकां ऑर्डर येयल्ली आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जी 8 कॅटेगरीज दिल्ले तेंच्यांनी एक कॅटेगरी दिल्ली तेंच्यांनी इलिगल कमर्शियल स्ट्रक्चर, इलिगल रेजिडेन्शियल स्ट्रक्चर, मागीर टेनंटेड लँड, मागीर पॅडी फील्ड, मागीर गव्हर्मेंट लँड, कॉम्युनिटल लँड अश्यो 8 कॅटेगरी हायकोर्टान मेन्शन केल्ल्यो आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगलेले आनी आमकां पंचायतीक सांगलेलें की कमर्शियल जी स्ट्रक्चर आहा कमर्शियल जो धंदो करता आनी जी रेजिडेन्शियल इलिगल आहा आनी चड करून रोड सायड ती तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून. म्हणजे आमी कशें आहा की आमी आसगांव पंचायतीन पयली ग्रामसभा कॉल आउट केल्ली. सगळ्या लोकांक आमी सांगलेलें की अशें अशें ऑर्डर येयल्ली आहा आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आमकां मेनटेन करची पडटली आनी आमी फर्स्ट प्रोसेस करता कमर्शियल एक्टिविटी ज्यो कोण करतात तेंचें इन्स्पेक्शन करपाक आनी ते प्रमाणे आमी सगळ्या कमर्शियल जी शॉपकिपर्स आसले तांकां आमी नोटिसीस धाडल्यो, इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत थोड्या लोकांनी आपोआप थोडी जी रस्त्या सायड कन्स्ट्रक्शनां आसली ती सगळी कन्स्ट्रक्शनां तेंच्यांनी डेमोलिश केल्ली आहा. इवन आमकां येवनूय तेंच्यांनी दाखयलें की आमी ती डेमोलिश केला. तरी आमी ताका सांगलां आमी तुमकां शोकोज नोटीस धाडटले आनी शोकोज नोटीसी तुमी तेजे फोटो मारात आनी आमकां शोकोज नोटीसीक रिप्लाय दियात आनी जर तर तुमी डेमोलिश केल्या जाल्यार आमी केस तुजी सॉल्व करतले म्हणून असो आमचो प्रोसेस आहा. आनी आतां लोक भियाल्ले आहा कारण तुमी फाटल्या दिसांनी मिडियाचेर पळयलेच आसतले की अंजुनाचो इन्सिडंट जाल्लो की रोड वायडनिंगाचो तेन्ना लोकांनी आवाजूय उठयलो. ते अंजुनकार आसले आनी भायले थोडे लोक आसले. आयज सगळे आस्कोकार एक जाल्ले आहा आनी आस्कोकारान आयज आमकां सांगलेलें आहा की अशें अशें आहा की तुमी ताका हात लावपाचें न्हू. आमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगलें हायकोर्टाची ऑर्डर आहा इलिगल ताका आमकां एक्शन घेवची पडटली. तेन्ना लोकांनी आमकां रिक्वेस्ट केला आनी तेंची सजेशनां दिलां जे 25 मिटर जे प्रोपोज रोड आहा रिजनल प्लॅनाचेर ते 25 मिटर आहा ते 15 मिटर करचे आनी 15 मिटर आहा ते 10 मिटर करचे अशें लोकांनी सजेशन दिल्लें आहा. आनी आमी लोकांक प्रॉमीस केल्लें आहा की तुमचे जे प्रपोजल आहा तुमची जी सजेशनां आहा ती आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक धाडटले आनी जर तर कन्सर्न ऑथॉरिटीन ती पास केली नाल्यार फुडलो जो रिजनल प्लॅन आहा त्या रिजनल प्लॅनाचेर जो 25 आहा तो 15 जातलो आनी 15 आहा तो 10 जातलो. म्हटल्यार आतां हे सगळे डिपेंड आहा गव्हर्मेंटाचेर. म्हटल्यार आतां आनी एक फुडल्या विकान आमी हे प्रपोजल आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडून दितले. भारतान एक 26/11 म्हणजे 26 नोव्हेंबर 2008 उपरांत सिव्हिलियनाचेर एक अटॅक जालो आनी त्या अटॅकान आमचे इंडियेचे जे इनोसंट सिव्हिलियन्स जाल्ले 26 जाण तांकां एक्चुअली मॅसेक्रेट केले पाकिस्तानान स्पॉन्सर्ड केल्ले टेररिस्ट अटॅकान. त्या संदर्भात तुमच्या जर संमती आसा जाल्यार एक हांव रेजोल्युशन पास करपाक सोदता आयचे मिटिंगेन आनी तें रेजोल्युशन तुमकां वाचून दाखयता आनी तें आमी मागीर पास करून घेवया. We the villagers of Asagaon strongly condemn the heinous, barbaric, deadly and cowardly terrorist attack in Baisaran Valley of Pahalgam in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, wherein 26 tourists visiting the state were massacred. The said attack was orchestrated and supported by Pakistan. We condemn the act of Pakistan in supporting and abetting the terrorist attacks on Indian soil. At the same time, I would also like to congratulate and thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our armed forces for giving befitting response to Pakistan by attacking and destroying 9 terror bases in Pak-occupied Kashmir and in mainland Pakistan through Operation Sindoor. We are and always will remain indebted to our brave soldiers who remain vigilant throughout so that the citizens of the country are safe at all times. This is the resolution we are thinking of passing on if you have a permission to do so.
now Santinis Musundin Gallo. It is not electric. The structure, निघायचं आपण मळ्या ती फ्रेम कमी लाकूड हाता हे माझा विषय आहे नॉट इलेक्ट्रिक. दिस वेरी राईट. इलेक्ट्रिक मे बी बिकम अर्बन एरिया. ते असे बेड फक्त आमचं तो स्ट्रक्चर हा तो चेंज करा. हां स्ट्रक्चर चेंज करा. आता आम्ही 10 कांटे घातलेले 10 लॉक्स घातलेले तुमचे 4-5 गळटाले. यू सेव ऑन फूड दॅट वॉज माय थिंकिंग. एक काम करूया, 5-6 जाण आम्ही थंय वचून पयलीं सर्वे करूया खंयचे ना सेम मागीर आमी हांगा हें करूया ना. आता रिओची केस आसतली पळय Yes. त्याचे कोण इंटरेस्टेड आहा ती गो टू द ओके. आनी एक प्रपोजल आसलो PWD जी पायपलायन आहा आनी टँकीचो सगळ्यांक खबर आहा तेंच्यांनी ट्रायल चालू केल्ली आहा. तेंचे प्रॉपर हेतून तें काम जालें ना. कित्याक आतां पळयताले जाल्यार आमचे सोरो जंक्शन टू DMC टँक इतकेच कडेन पायपां फुटलेली आहा. आनी हांव पर्सनल त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय आतां एक 4 दीस पयलीं घेवन आमी सगळी सायड इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. जे रस्ते तेंच्यांनी वाल घातलेले आहा पळय तेजी हायट आहा वालाची पळय ती कमीत कमी एक 7-8 इंच रस्त्याचेर हायट येयल्ली आहा. तेका तेंच्यांनी टेंपर केलें नाल्यार कितकेच एक्सिडंट जाताले. म्हणून हांवें तेका कॉन्ट्रॅक्टराक पर्सनल जो मेन अध्यम आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो हांगा चडसो येयना तेका आमी कॉन्टॅक्ट करून सायटीचेर घेवन येयले. मोस्टली आमी तो सुकुड्डायस आहा थंयसरूय हाडून दाखयले. तर सगळ्या जाग्यार मेजॉरिटी वाल तेंच्यांनी वयर काडलेला आहा. हेर वाल म्हणटा तेका. आमी आतां तेका रिक्वेस्ट केला की ते हेर वाल आहा पळय ते भितर परत घालचे म्हणून म्हणजे बँड घालून भितर घालचे. तिणें आतां सांगलां तें काम चालू करता म्हणून. तशेंच जाग्यार फुट्टा आतां ती कसली पायपां घातला ती आमकां कळना. मे बी ती जॉयंटार फुट्टा काय मदीं टँक जाता ती कळना. आनी तिसरे जी टँक आहा ती प्रॉपर हेतून तिलारीचे उदीकूय टँकीन येवन रावले आहा. फक्त आतां तेंचे जे ट्रायल आहा ती अजून ते सक्सेस जावना. आनी म्हाका दिसता आतां ते हेचे फुडें कितके आतां एक 4-5 कडेन तुमी पळयात हॉट मिक्स केल्लो रोड तेंच्यांनी फोडलेलो आनी हे फोडचेच पडटा कारण पायपां सारकी ना. हेच्या फुडें परत ट्रायल जातली. म्हाका दिसता काल पासून तेंच्यांनी हें केलां. They had enough of time. Why they couldn't go out mixing? Why they couldn't test the line? That is good that point. Yes. मागीर जे हॉटमिक्स आहा माझ्या हिशोबान सगळ्या जाग्यार हॉटमिक्स जाल्ले. मेजॉरिटी 99% हॉटमिक्स तेंच्यांनी केला. आनी जर इतके जाल्ले फाटल्या हेका आम्ही थंय रिओचे प्रकरण आसलें पळय आम्ही पंचायतीक ती बायोडायवर्सिटीचो रिपोर्ट तांचे कडेन आमी तांकां पंचायत तर्फेन तांकां लेटर धाडलेलें आमी सिंपल इन्स्पेक्शन तेजे काय उलट जालें. बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट ऑन रिओ वॉज सेंड टू Salegaon. After sending, what is the outcome? I want, if they have not come, have you sent reminder? 1, reminder 2. If not, we'll have to ask to the next authority. हांव रिक्वेस्ट करता हांगा बायोडायवर्सिटीचे चेअरपर्सन आहा सायनरा हेचेर मातशें क्लियरिफिकेशन. Send them a letter. Reminders are done every week. I have requested them. They are saying they have programs lined up and they couldn't come. Give me all the correspondence. Yeah. We deputy to the right authority. How they are not coming? 24 hours later. How the Sarpanch was allowed and file came on behalf of the villagers against the Rio project. Panchayat is a separate house. So rightly, as Einstein has pointed out, the biodiversity report will be a plus point for us. In Zoritor, if they have not replied up till now, you give all the correspondence attached to the court. Let them court call them in the means. Let them be answerable to the court. That why they have not come and inspected the site. Exactly. स्लीप टेस्टिंग पायपांनी डिझायन आसता. पायपांक डिझायन आसता. A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन ही डिझायन आसता. आनी तेजो प्रेशर होल्डिंग कॅपॅसिटी आसता पळय ती तेजी प्रेशर होल्डिंग कॅपॅसिटी कितली आहा ती पळोवची पडटली. बाबा तो डिझायनींग प्रेशर कितलो डेव्हलप जातलो आनी ती पायपान ती होल्ड करतली काय ना ती पळोवनूच कळटा. म्हणून तेंच्यांनी जर ते क्वॉलिटी जर घातलेली आहा जाल्यार ते
keep on going bursting. Always it will be every day the same scenario. So that's why the design is there. But we have to consider that point. And if you want, I will talk to the contractor or engineer. I can explain them that all points. ही सुविधा सगळ्या आमच्या गांवच्या नागरिकांना सुविधा केल्या. ओके, to be appreciated. This pipeline, water pipeline is for the next 20-25 years, capacity for the village. उद्देश simple. ही पाईपलाईन स्टँडर्ड क्वालिटीची घातल्या नो कोणी सांगतलो ताका इंजिनियरिंग नॉलेज म्हणून म्हाका पटलें तेजें. वी आर टॉकिंग जनरल, वॉट इज टॉकिंग इज टू माय लेवल ऑफ थिंकिंग. We need to pass a resolution unanimous saying that the Gram Sabha to the Vigilance Department PWD that the work undertaken from there should be checked for quality check. Make a resolution. Am I right? Yes. Unanimous resolution that the work undertaken by the PWD for water extension from Sonar Gate to DMC tank should be checked for quality check as it is not withholding pressure. What happened to one? This has to be sent to Vigilance, PWD, 1, and RITES. What is RITES? Rights. Rights is the authority that gives the permission and final signature for payment of bills. When it goes officially as a village complaint, there will be action. We have nothing against the contractor, nothing against the PWD. Baba, ही सुविधा आता घातली every year. after starting it, after operational, 2 महिन्यांनी पडटले. आमकां उदक अशेंच होळकेकडे घातल्या पळय 10 होळके जाले हाते मरणाचे होळके जाल्या. ते सगळ्या गांवांत चालूच आसतले. ही परंपरा बंद जावपाची ना. This is the second white elephant in making of government of Goa, PWD. First is Mapsa Sewerage, where they took loan under JICA. JICA is Japanese International Cooperation Fund. They have taken money under that. Government Goa is paying taxpayers money. Same thing like this Asalam, white elephant. The Utkant tank उदक पावचेना. केन्नाच पावचेना कित्याक ताका एक शिस्त. Bring the mic closer. Okay. So we are not technical person, but our suggestion is why the water is not falling in the tank. Anyone has asked that question? अरे project conceptualize करता. From this point to this point, from this point of gravity to this point of gravity, will it climb up to the AMC? Was the big first question mark. There is no second pumping station. If that made a provision next to the chapel in Wadan, tinga तर एक काम केलो, tinga तर परत pumping केलं, it was possible. This method it will break. That is what I am trying to say. प्लांटाचे तुम्हाला खबर असतले पोरू लोकसभा इलेक्शनाचो कोड लागला आनी ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें. आणि इनॉग्रेशना टायमार जे एमएलए हाले सीएम द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हा ताणें सांगलेलें की फेब्रुवारीन ह्या वर्सा फेब्रुवारी भितर ताचें काम जातलें आनी फेब्रुवारीन कमिशन जातलें आनी लोकांक गव्हर्नमेंट उदक मेळटलें. पूण गव्हर्नमेंट आतां जाली आजून पासून ते टेस्टिंग करतात. प्लांट इज नॉट कंप्लीट आनी ह्या गव्हर्नमेंट लोकांक आतां कितलेच हाल जाले. लोकांक उदकूच ना हाल्लें. केन्ना आसनारा प्लांट बंद करतात, उदक मेळना. केन्ना हांगासर कितें ब्रेकडावन जाता, उदक मेळना. सो आतां ते फेब्रुवारीन म्हणलेलें तेंच्यांनी. सो फेब्रुवारी जावन आतां मे कवर जालो, गव्हर्नमेंट कवर जाली. सो कोणाक ते प्लांट आनी केन्ना उदक येतलें आनी अजून पासून टेस्टिंग जाता जाल्यार मागीर केन्ना उदक पावसान आमकां उदक येतलें. आनी जेन्ना पळय बरे प्रोजेक्ट जातात न्हय, सरपंचाक हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या जाता तितलो बेनिफीट बेगीन गांवांक जावचो आनी प्रायोरिटी आनी प्रेफरन्स गांवकारांक मेळचें. हे तुमी मातशें हाचेर लक्ष घालचें. आतां वा द प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट हांवें सांगला टू केटर टू द विलेजर्स वॉटर सप्लाय. टायमार तो कंप्लीट जायना, ताचे बेनिफीट अजून लोकांक मेळना. आनी रस्तो पासून आतां हॉट मिक्स केल्या उपरांत ते आतां टेस्टिंग करतात. रस्तो तो केन्नाय चेपता, भितर वता, केन्नाय फोडटात. तो सगळो टॅक्स करे तो पयसो वेस्ट जाता सगळो. रस्तो डांबर केलेलो फोडटात ते आतां. सो हे सगळें पयलें जावन जालें. टेस्टिंग सगळें जावन टायमार कमिशनींग जावन उदक मेळूंक जालें लोकांक. आसले आनी काल आमी डिसायड केल्ले आहा मेन आमकां 3 डिपार्टमेंट लागता. एक लागता PWD रोड्स, एक लागता PWD वॉटर आनी आमकां तिसरें जे डिपार्टमेंट लागता पळय ते आमचे पोलीस. कारण कितलेशे इन्सिडंट जाता. आमी आतां नेक्स्ट वीक थारायल्ले आहा की आमी जे VDCचे मेंबर आहा
तिनूय डिपार्टमेंटान आमी विजीट दिताले. हांव आमचो कांदोलकराकूय रिक्वेस्ट करता, जो तर रेजिस्ट्रीन बरेटो फ्री आसतलो ना ताकाय रिक्वेस्ट करता, आमी सगळे जाण मेळून ह्या डिपार्टमेंटाक वचपाक जाय. लेटरां बरें आमची कितलींशीं लेटरां आहा जे तूं आतां से सांगता, इतकेच फावटी आमी लेटरां केल्लीं आहा, कोण लेटरांक रिस्पॉन्स दिना. आनी हे जितकी लेटरां आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक करता तितकी लेटरां आमी कॉपी टू आमचे कन्सर्न MLAकूय करता. कित्याक आहा लेटरांनी काम जायना म्हणून कालूय आमी डिस्कस केल्लें आहा की आमी पर्सनल विजीट करूया. आनी म्हाका दिसता काल सगळ्या मेंबरांनी प्रॉमिस आमकां दिल्लें आहा की आमी नेक्स्ट विकान आमी हे सगळे